अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 17वां रुकू है और 18वें पारे का ये आखिरी रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की 11 आयतें, आयत नंबर 10 से आयत नंबर 20 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी इंशा जअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार व यजअल लका क़ुसूरा। बड़ी शान वाला है अल्लाह, वो चाहे तो आपको उन चीज़ों से बेहतरीन चीज़ दे सकता है, एक नहीं कई बागें जिनमें नहरें बहती हों और कई आलिशान महल दे सकता है। बल कज़्ज़बू बिस्साअति व अअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा। बल्कि काफिरों, इनकार करने वालों ने तो क़यामत ही को झुटला दिया है और क़यामत को झुटलाने वालों के लिए हमने आग यानी जहन्नम तैयार कर रखी है। इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। जब जहन्नम झुटलाने वालों को दूर से देखेगी तो वो लोग आग के गुस्से और चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनेंगे। वइज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिका सुबूरा। और जब जहन्नमी लोग जंजीरों से बांधे हुए जहन्नम की एक तंग जगह में फेंक दिए जाएंगे तो उस वक्त वो लोग मौत यानी हलाकत को पुकारेंगे। ला तदुल यौम सुबूरन वाहिदन वदु सुबूरन कसीरा। तो उस वक्त उन्हें कहा जाएगा, आज तुम सिर्फ एक मौत को नहीं बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो, फिर भी मौत नहीं आएगी। कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्दिल लती वअदल मुत्तक़ून कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछ लीजिए, जहन्नम का ये दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाला अज़ाब अच्छा है या हमेशा रहने वाली वो जन्नत जिसका अल्लाह ने डरने वालों से वादा किया है, जो उनका बदला और ठिकाना होगा। लहुम फ़ीहा मा यशाऊन खालिदीन कान अला रब्बिका वादम मसूला। जन्नत में लोगों को वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेंगे, वो हमेशा उसी जन्नत में रहेंगे। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का ऐसा वादा है जिसको अल्लाह पूरा करके ही रहेगा। व यौम यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह फ़यक़ूलु अंतुम अज़लल्तुम इबादी हाउलाइ अम हुम ज़ल्लुस सबील। और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब उन काफिरों और उन बनावटी माबूदों को भी जमा करेगा जिसकी वो अल्लाह को छोड़कर इबादत किया करते थे, तो अल्लाह उन बनावटी माबूदों से पूछेगा, क्या तुमने मेरे उन बंदों को गुमराह किया था या खुद ही ये लोग सीधे रास्ते से भटक गए थे। क़ालू सुब्हानका मा कान यंबग़ी लना अन नत्तख़िज़ मिन दूनिका मिन औलिया वलाकिन मत्ताअतहुम व आबाअहुम हत्ता नसू ज़िक्र व कानू क़ौमन बूरा। वो बनावटी माबूद कहेंगे, मेरे रब तेरी ज़ात सब ऐब से पाक है, हमारे लिए हरगिज़ ये मुनासिब नहीं था कि हम तुझे छोड़कर दूसरों को अपना दोस्त बनाते, लेकिन तूने उन्हें और उनके बाप दादों को ऐशो आराम की ज़िंदगी दी, यहाँ तक कि तुझे याद करना भूल गए। ये खुद ही हलाक व बर्बाद होने वाले लोग थे। फ़क़त कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततीऊन सरफ़न वला नसरा वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा। तो अल्लाह काफिरों से कहेगा, उन माबूदों ने तो तुम्हारी बात को झुटला दिया कि वो इबादत के लायक हैं, अब न तुम अज़ाब को टाल सकते हो और न ही अपनी मदद कर सकते हो, और तुम में से कोई जुल्म शिर्क करेगा उसे हम बड़ा अज़ाब देंगे। वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत्ताआम व यमशून फ़िल अस्वाक़ वजअलना बाज़कुम लिबाज़िन फ़ितना अतस्बिरून व कान रब्बुका बसीरा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे वो सब खाना खाते थे और बाज़ारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है ताकि देखें क्या तुम सब्र करते हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सब कुछ देख रहा है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 17वां रुकू है, आखिरी रुकू है 18वें पारे का, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की 11 आयतें हैं, 10 से 20 तक। आइए गौर करते हुए चलें कि जब लोगों ने ये एतराज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़ज़ाने क्यों नहीं है, बागात क्यों नहीं है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर हम चाहें तो कई बागात इनको दे दें और हम चाहें तो इनके लिए बेहतरीन महल बना दें। फिर आगे बयान किया जा रहा, जहन्नम की आग कैसी होगी। जब वो लोग जहन्नम की आग को देखेंगे तो जहन्नम की आग को गुस्से से बफरना और धाड़ना सुनेंगे। समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। बफर रही होगी, चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, धाड़े मार रही होगी, लोग सुनेंगे। दूर से ही पता चल जाएगा, जिस तरीके से है सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 7 और 8 पर गौर कीजिए। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। इनकार करने वाले जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो गधे की तरह जहन्नम के चीखने की आवाज़ सुनेंगे और गर्मी की वजह से वो जोश मारती होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। गुस्से के मारे वो जहन्नम फटी जा रही होगी। तो याद कीजिए, जहन्नम का धाड़े मारना, फिर इसी तरह गुस्से में उछलना कूदना। जब आदमी को गुस्सा आता है तो उछलता है, कूदता है, अल्लाह ताकत देगा। और ये एक हकीकत है, हम ये नहीं बोल सकते कि वैसे ही बयान किया गया, जी नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम से कहेंगे, हल मिन मज़ीद। सूरह क़ाफ़ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 30, और चाहिए क्या। उसके बाद लोग मौत को याद करेंगे तो कहा जाएगा
لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، بہت ساری موتوں کو یاد کرو لیکن موت بھی آنے والی نہیں، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ جو جنت میں گئے تو موت ذبح ہو گئی، اور جہنم میں گئے تو موت ذبح ہو گئی، موت کو بھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے تذکرے کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا دیکھو یہ ہے اور یہ ہے، جہنم بہتر ہے یا جنت، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو جنت بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جن کو پوجا جا رہا ہے ان سے پوچھیں گے، پتھر سے بھی پوچھیں گے اور انسان سے بھی پوچھیں گے، عقل مند سے پوچھیں گے، جن کے بعد عقل نے ان سے پوچھیں گے، پتھر رہے یا دوسری چیز ان کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے، وہ بات کریں گے۔ اور انسان کو جیسے پوجا جا رہا، عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو سب سے پوچھا جائے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ لوگ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ تو یہ لوگ کیا کہیں، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، تیری ذات پاک ہے، یہ ہمارے لیے کیسے مناسب ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو دوست بنائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے، ولاکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، کیونکہ تو نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو خوشحال بنایا تھا، تو دولت کی وجہ سے اکڑ میں آ گئے، گمراہ ہو گئے اور نصیحت کو بھول گئے، اس لیے یہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ آخری آیت جو ہے آج کے درس کی، جو سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 20 ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، سامان خریدنے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے وہ کھانا کھاتے تھے اور بازار میں مارکیٹ میں جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، انسان ہے، اس لیے رسول ہونے سے انکار کر دیا۔ ایسا نہیں چل سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے ہے، کھانا کھاتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو رسول آئے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ پھر کہا جا رہا ہے دیکھو تم لوگ صبر کرو، یہ بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کون سی چیز کس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 124۔ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کسے کیا چیز کی ضرورت ہے، رسالت کا حقدار کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں یا دوسرے حقدار ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم۔